بسم أبون ودن منفس قدسن حد أملاخ أمين. معلتاوي نبابات صمر بعا حموس عسرتو كلتا مقابيت كلتا شحن أسران شدشتن ويبيلومو يسوس آنني قبر أنتموني أمانو خلاي ملختي باولوس نفسب تسلونكي معرف حدا كاب فقري سلسته كساب فجامي أتوم حواتنا امناتكم أزياس لزعابيت اتا فقري نفس وكفنا كلاتكم ابن حدكم سلزعاززت كوني عمو بزعبخاتكم كل سعنا أملاخ كنمسكنو قبوناي امبارسي نحنا بعلنا بتعقستكمن امناتكمن بيتدسأركم وكل سداتن سببان باخاتكم أم محبر أملاخ نمكحنا نتا بزعبا مكرا اتتقبو زلخم منقست أملاخ بقعت كوينكم انت خدقصرو ازي مكراخم قلوص ملكت نايتي قنع فردي أملاخ ايو باتي مقلاط قويتانا يسوس كاب سماي مسمال أختي سلطانو نعاخاتكم تقبيبكم زلون مسانا عرفتي نتوم زتصاببلكم زلون تقببا كفدي بأملاخ قنع يمو نتوم نأملاخ زي فلتون نوانجيل قويتانا يسوس زي إزازون بهالحال تحوي دنا كفديوم ايو نأخوم نزوم اتساقيو زلخم عرفت غهبكم يو نأنا وينكمو إذا خلو قويتانا إيسوس مستوم حيالات ملأختو بنبل بالحاوي كاب سماي مستقلت كخوانيو نتوم نأملاخ زي فلتون نتوم نوانجيل قويتانا إيسوس زي إزازون كا كقصعوميو نتي زمسكرنا لكم سلستقبلكمو بتا بقدسانو زخبرلان بتوم زأمنو زبلو كلهم قروميخا زبهاللان معلتي نساتهم كاب قص قويتا خونه كاب قرما حيلو كرحقو بنايزل ألم تفقات كا كقصعيو نزب محساب أملاخنا نتصوعو بقعات مأنت خقبركم بحيلو خاء نتسناي قرصي فقادن ناي امنتكم تقبارن كلو مأنت كفتس مالكم كيب كورنا مأنت خاتكم نتسلا اللونا كمت أن تسقى أملاخنان قويتانان إيسوس كريستوسن سم قويتانا إيسوس أبخاتكم مأنت خخبر نسخاتكمون أبقو مأنت خاتكبرو نتسلا اللونا كالئيتي ملأخت بيتروس معرف سلسته كاف قدي أرسك تربعته سقافت سامي سلازي خاء أتم فقراتي نزي إنا تتسبخمسي بزي نورن بزي منكبن بسلام أبقدميو فتركبو تقادلو كمتي اتفكر حاونا بأولوس دما بتي اتواهبو طبب زصحفلكم نتي تعقست قويتانا نمدحانكم قصرو نسو أب كلا تندبدابيتاتو دما نزي نجر ازي كزاربلو خلو أبقو نمستوعالو زي شجر حيالو نجر ألو اتوم دناقرن زي تصنعاتن كا كمتي نتي قدوسات مصحفتي زتاواويو نطفات جزاء رأسهم يتاواويو ألو نسخاتكم جنا أتم فقراتي نزي درو تفلطوا إيخم امبقار بسحتات اتوم سد زخدو زلو تسحيبكم كابتي تصنع مسراتكم كي تودقوا تحلو بناي قويتانان مدحانينان إيسوس كريستوس تصقان نؤو بمفلات انقنا عبايو نؤو حجن نزال عالمن كبري يخنو آمين كم من فسكان عبايك غير
ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ ፍቕዲ 27 ትብዓት ጴጥሮስን ዮሐንስን ምስ ረኣዩ ዘይተማሃሩ ጨዋታት ሰባት ምዃኖም ከዓ ምስ ተረድኡ ገረሞም ምስ የሱስ ከም ዝነበሩ ድማ ኣለለይዎም እቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ምስኦም ደው ኢሉ ምስ ረኣይዎ ዝዛረብዎ ሰኣኑ ካብ ዋዕላ ከልግሱ ኣዘዝዎም እሞ ኣሉ ክንብላ ዘይኾነልና ኣብ የሩሳሌም ኣብ ዝነበሩ ኩላቶም ተጋህለት ፍልጠት ተኣምራት ባኣታቶም ተገረያ እሞ ነዞም ሰባት እዚኣቶም እንታይ ክንገብር ኢና ኢሎም ተመኻኸሩ ኣብ ህዝቢ ምእንቲ እምብዛ ኸይውረግና ደጊምና ሓደ ሰብ እኳ ኸይነግሩ ኣምሪርና ንግናሓዮም በሉ ፀዊዖም ድማ ብስም የሱስ ንሓደ እኳ ኸይነግሩ ወይስ ከይምህሩ ኣዘዝዎም ጴጥሮስን ዮሐንስን ግና ንሕናስ ነቲ ዝረአናዮን ዝሰማዕናዮን ምዝራቡ ክንሓድግ ኣይኮነልናን እሞ ካብ ንኣምላኽ ንዓኻትኩም ምእዛዝ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቁኑዕ እንተኾይኑስ እስኪ ባዕላትኩም ፍረዱ በልዎም እቲ ናይ ምጥዓይ ተኣምራት እተገብረሉ ሰብኣይ ዕድሚኡ ልዕሊ 40 ዓመት ስለ ዝነበረ ኩሎም በቲ ዝኾነ ንኣምላኽ የመስግኑ ነበሩ እሞ ንሳቶም እውን ብዛዕባ እቲ ህዝቢ ከመይ ገይሮም ከም ዝቐፅዕዎም ምስ ሰኣኑ ኣፈራሪሖም ሓደግዎም ምስ ተፈትሑ ከዓ ናብ ሰቦም ከይዶም ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ዝበልዎ ኩሉ ተዛረብዎም እዚ ምስ ሰምዑ ብሓንሳእ ሓቢሮም ድምፆም ናብ ኣምላኽ ኣልዒሎም በሉ ወ ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣባታትን ዘሎ ኩሉን ዝገበርካ ጎይታ ከምቲ ብመንፈስ ቅዱስ በኣፍ ኣቦና ዳዊት ባርያኻ ዝበልካዮ ስለምንታይ ኣህዛብ ሓረቑ ህዝብስ ከንቱ ሓሰቡ ነገስታት ምድሪ ተላዕሉ እቶም መኳንንቲ ድማ ንእግዚአብሔርን ንመሲሁን ክጻረሩ ብሓደ ተኣከቡ እቲ ኢድካን ምኽርኻን ክኸውን ኢሉ ቅድም ዝመደቦ ምእንቲ ክገብሩ ብሓቂ ሄሮዶስን ጴንጢዮስ ጲላጦስን ምስ ኣሕዛብን ምስ ዓሌታት እስራኤልን ኮይኖም ንስኻ ዝቐባእካዮ ቅዱስ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ከተማ እዚኣ ንምጽራር ተኣከቡ ይቤሎሙ ኢየሱስ ለአርዳኢሁ አሜን አሜን እብለክሙ ከማለው ዘይቀውሙ ለይጥምዎ ለሞት ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 25 ክሳብ 32 ካብ ሞታት ምስተንስኡስ ከምቶም ኣብ ሰማያት ዘለዉ መላእኽቲ ኣምላኽ እምበር ኣይምርዓውን ኣይመርዓውን እዮም ሞታት ከም ዝትንስኡኸ ኣብቲ ብዛዕባ ቁጥቋጥ ዝዛረብ መጽሓፍ ሙሴ ኣነ ኣምላኽ አብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን ኣምላኽ ያዕቆብን እየ ኢሉ ከም ዝተዛረበዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም እምበኣር ንሱ ኣምላኽ ሕያዋን እዩ እምበር ኣምላኽ ሞታት ኣይኮነን ንስኻትኩም ግና ኣዚኹም ትጋገዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም ካብቶም መምህራን ሕጊ ሓደ ክርክሮም ሰሚዑ ጽቡቕ ከም ዝመለሰሎም ከኣሪኡ ቀረበ ካብ ኩለን ትእዛዛት ኣየንቲ ያ ቀዳመይቲ ኢሉ ድማ ሓተቶ ኢየሱስ ከዓ እታ ቀዳመይቲ እዚኣ እያ ኦ እስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንሱ በይኑ እግዚአብሔር እዩ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ብኩሉ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ኣእምሮኻን ብኩሉ ሓይልኻን ኣፍቅሮ እታ ቀዳመይቲ ትእዛዝ እዚኣ እያ እታ ንኣኣ እትመስል ካልአይቲ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እትብል እያ ካብዚኣተን እትዓቢ ትእዛዝ የልቦን ኢሉ መለሰሉ እቲ መምህር ሕጊ ከዓ መምህር ብሓቂ ጽቡቕ ተዛሪብካ ኣምላኽ ሓደ እዩ
ብዘይካኡ ድማ ካሊእ ኤልቦን መዝሙር 62 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 8 ነፍሰይ ኣብ ኣምላኽ ጥራይ ሃዲኣ ትጽበእ ምድሓነይ ካብኡ ይመጽእ ኣሎ ከውሐይን ምድሓነይን እምባይን ንሱ ጥራይ ኣዝየ ኣይናወጽን ከም ዝቐነነ ግድግዳን ንምውዳእ ከም ዝቐረበ መንደቕን ኩልኩም ሓቢርኩም ምእንቲ ክትወድቅዎስ ክሳዕ ማሕሲኹም ንሓደ ሰብኣይ ጥራይ ካብ ልዕልናኡ ከጽድፍዎ ጥራይ ይመኸሩ ብሓሶት ባህ ይብሉ በኣፎም ይምርቑ ብውሽጦም ግና ይረግሙ ኣለዉ ትጽቢተይ ካብኡ እዩ እሞ ነፍሰይ ብኣምላኽ ጥራይ ሃዲእኪ ተጸበይ ከውሐይን ምድሓነይን እምባይን ንሱ ጥራይ እዩ ኣነ ኣይክናወጽን እየ ምድሓነይን ክብረይን ኣብ ኣምላኽ እዩ ጽኑዕ ከውሐይን ምዕቆብየይን ኣብ ኣምላኽ እዩ ኣቱም ህዝቢ ኩሉ ግዜ ብኡ ተወከሉ ልብኹም ኣብ ቅድሚኡ ኣፍስሱ ምዕቆቢና ኣምላኽ እዩ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 62 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 ምድሓነይ ካብ ኣምላኽ እዩ ዝመጽእ እሞ ኣነ ንኡ ጥራይ ሃዲአ እጽባእ ኣለኹ ከውሐይን ምድሓነይን እምባይን ንሱ ጥራዩ ፈጺመ ኣይክናወጽን እየ ከም ዝቐነነ ግድግዳን ክወድቕ ከም ዝቐረበ መንደቕን ንዝኾነ ሰብኣይሲ ክሳዕ መኣሲኹም ኩልኩም ሓቢርኩም ክተጥቅዕዎ እትደልዩ ካብ መንበር ክብሩ ክተውርድዎ ትባላሓቱ ሓሶት ምዝራብ ባህ ይብለኩም በኣፍኩም ትምርቑ ብልብኹም ግና ትረግሙ ንኣይ ትጽቢተይ ኣምላኽ ጥራዩ ተስፋይ ከዓ ንስዩ ከውሐይን ምድሓነይን እምባይን ንሱ ጥራዩ ፈጺመ ኣይክናወጽን እየ ምድሓነይን ክብረይን ካብ ኣምላኽ ዝመጸኒ ንሱ ከውሐዩ ንሱ ምዕቆብየዩ ኣቱም ህዝቢ ኩሉ ሰዓብኡ ተወከሉ ኣብ ልብኹም ዘሎ ኩሉ ኣብ ቅድሚኡ ኣፍስሱ ከመይ ምዕቆቢና ኣምላኽ እዩ ናይ ሓሙስ ሊጦን ወጎይታ ካብ እከይቲ መዓልትን ካብ ናይ ጥፍኣት ሰዓታትን ካብ እኩያን ኣጋንንትን ካብ ትህኪትን ካብ ከንቱነትን ብሃንደበት ካብ ዝመጽእ መከራን ኣድሕነና እወ ወጎይታናን ኣምላኽናን በዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነና ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ጸልዩ እወ ጎይታናን ኣምላኽናን ንኩሎም እቶም ኣብ ኣምላኽነትካ ዝዕቆቡ ረድኤትን ምድሓንን ካባኻ እዩ ንባርያኻ ዳዊት ካብ እኪቲ ኩናት ዘድሓንካዮ ንስኻ ኢኻ ንዳንኤል ካብ ኣፋናፍስቲ ንሶስና ካብ ኢድ ረበናት ንኣናንያ ኣዛርያን ሚሳኤልን ካብ ዝነድድ እቶን ሓዊ ዘድሓንካዮም ንስኻ ኢኻ እወ ጎይታናን ኣምላኽናን ካብ ዓላውን ዓማጽን ትውልዲ ኣድሕነና ብሕያውነትካ ከዓ ንነፍስናን ስጋናን ዕቑባኹን
ንኣብያተ ክርስቲያናትካ ብምስጋናን ብጸሎትን ብቕኑዕ እምነትን ሓሉ ኦ ኣምላኽና ይቕረበለልና ኣብ ሰማያት እትነብር ኣቦና ናብ ጥፍኣት ኣይተእትወና እንታይ ደኣ ካብ ኩሉ እኩይ ኣድሕነናን ባልሃናን እምበር ብሰይጣን ካብ ምስዓርን ካብ ውርደትን ውድቀትን ኣድሕነና ብዘይደኻምን ትህኪትን ንሓዋሩ ብኩሉ ግዜን ብኩሉ ሰዓትን ክንእዘዘካ ርድኣና ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘሎካ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለመ ዓለምን ኣሜን